ispod je nekakvo račvanje. Ja mislim da bi sad trebao ovuda gore. Da, ovuda gore. I to gurajući bicikl na brdo. Mislim da sam sad negdje na pola puta do gore, ali ovaj pogled vrijedi zabilježiti. U daljini Klek, tamo desno Klek, dole ispod je autocesta za Split. Na ovu stranu dolje je Krč Bosiljevski i onda još tamo lijevo prema Bosiljevu. Ispod nas ne vidi se odavde autocesta, odnosno čvor Bosiljevo 2. A do gore ovim putem ne znam još koliko. Ovo je naporno. Ja mislim da je čak možda ovo zadnja dionica uspona prije samog vrha. Stvarno je jako strmo. Evo, ovo je skoro sa samog vrha. Stvarno krasan pogled na čvorište Bosiljevo 2. U daljini Klek, ako se može razaznat na kameri, autocesta desno ide prema rijeci. Tamo se vidi vijadukt, mislim Osojnik. Odvojak autoceste lijevo prema Splitu i skroz dolje prema jugu.